अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली मंदरो और आप देख रहे हैं पीज़ेड बयाबान टीवी। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है कि जन्नत से मोर और सांप कैसे निकले और क्यों निकले। आज की हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिलेगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तब तमाम फरिश्तों को हुक्म किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्ते सजदारेज हो गए सवाए इबलीस के। इबलीस अकड़ गया और सजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने शैतान इबलीस को जन्नत से निकाल दिया। शैतान जब ज़मीन पे आया तो कुछ टाइम ज़मीन पे रहने के बाद जब उसे पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त दी गई है सिवाय गंदम दाने की, तो शैतान ज़मीन से आलम बाला की तरफ जाने लगा। जबकि शैतान का जन्नत के अंदर आना ममनू था, लेकिन 3 इसमें आज़म का वर्द करने की वजह से उसे ये ताकत हासिल हो गई थी कि पहले आसमान से और 7वें आसमान तक आ जा सकता था। शैतान जन्नत के दरवाजे पर 300 साल तक बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से आए और मैं उसके साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो सकूं। 300 साल के बाद जब मोर जन्नत से अचानक बाहर निकला तो शैतान मोर को देखकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि ए नायाब परिंदे, इधर तो आओ। मोर ने कहा कि तुम कौन हो? शैतान ने कहा कि मैं आलम गरूबिया का एक फरिश्ता हूँ जो अल्लाह ताला की इबादत से एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत की तमाम मेवों का जायज़ा लूँ, तुम मुझे जन्नत के अंदर ले चलो। मोर ने कहा कि मैं खुदा की इजाज़त के बगैर तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता। शैतान ने मोर को लालच देना शुरू कर दी। शैतान ने कहा कि मेरे पास एक वजीफ़ा है जो मैं तुम्हें बताऊँगा, जिसकी वजह से तुम्हें अबदी ज़िंदगी हासिल होगी। तुम हमेशा के लिए जवान रहोगे, हमेशा के लिए हसीन व खूबसूरत रहोगे और हमेशा के लिए जन्नत के अंदर रहोगे। मोर शैतान के लालच में आ गया। मोर ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं उठा सकता। हाँ, मेरा एक दोस्त है जन्नत में, सांप, जिसे मैं लेकर आता हूँ, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर दे। जब मोर सांप को लेकर आया और शैतान ने सांप को भी लालच दी, सांप ने यह तरकीब निकाली कि शैतान तुम सांप बन जाओ और मोर तुझे निगल लेगा और फिर जन्नत में जाके उगल देगा और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम जन्नत के अंदर भी पहुंच जाओगे। शैतान को सांप की यह तरकीब बहुत पसंद आई और शैतान जल्दी से सांप बन गया। मोर ने उसे निगल लिया और जन्नत के अंदर उसे जब लेकर जाने लगा तो तमाम जन्नत के दरबान फरिश्तों को पता चल गया कि शैतान जन्नत के अंदर दाखिल हो चुका है। लेकिन खुदाबंदी के इस पैगाम का फरिश्तों ने लिहाज किया। अल्लाह ताला का हुक्म था कि शैतान को जन्नत के अंदर रहने दो, देखो ये क्या करता है और जो करने आया है इसे करने दो। शैतान को जब मोर ने उगल दिया तो शैतान फिर से शैतान बन गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गया। हज़रत आदम ने पूछा कि तुम कौन हो? शैतान ने कहा कि मैं आलम गरूबिया का एक फरिश्ता हूँ जो अल्लाह ताला की इबादत से एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुआ हूँ। मैं जन्नत की तमाम मेवों का जायज़ा लेने आया हूँ। तुम बताओ कि तुमने वो गंदम का दाना क्यों नहीं खाया? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे उस दाने के करीब जाने से भी इनकार किया गया है, यानी कि अल्लाह ताला का इनकार है, मना कर दिया है अल्लाह ताला ने। तो शैतान ने कहा कि तुम्हें क्यों मना किया गया है उस दाने को खाने के लिए?
حضرت آدم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم اس دانے کو کھا لوگے تو تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، یعنی کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو گے اور ہمیشہ جنت کے تمام نعمتوں کا مزہ لیتا رہو گے۔ تو حضرت آدم نے وہ دانہ کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے میرے خدا نے منع کیا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بہت کوشش کی لیکن حضرت آدم علیہ السلام نہیں مانے۔ پھر شیطان نے بی بی حوا کو وہ دانہ کھانے کے لیے منایا۔ بی بی حوا نے پہلے تو انکار کیا لیکن شیطان کی بہت کوشش کرنے کے بعد بی بی حوا راضی ہو گئی اور بی بی حوا نے وہ دانہ کھا لیا۔ اور شیطان نے کہا کہ جا کے آدم کو بھی یہ دانہ کھلاؤ۔ اور بی بی حوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہ دانہ کھلانے آئی اور بہت کوشش کرنے کے بعد حضرت آدم بھی راضی ہو گئے اور اس نے بھی وہ دانہ کھا لیا۔ اور جب دونوں نے وہ دانہ کھا لیا تو ان کے جسم سے وہ جنتی لباس دھیرے دھیرے سے اترنا شروع ہو گیا۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس دانے کے قریب بھی مت جانا، بے شک تم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، یعنی کہ سزا کے طور پر ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ جب سانپ اور مور جنت میں رہتے تھے تو مور اس وقت جس طرح حسین ہے اس سے 10 گنا زیادہ اور بھی حسین ہوا کرتا تھا، یعنی کہ مور کے جو پاؤں تھے وہ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مور کو اپنے پاؤں پہ ناز ہوا کرتا تھا۔ اور سانپ کے منہ میں ایسی عجیب و غریب خوشبو آتی تھی اور سانپ کے بھی پاؤں ہوا کرتے تھے۔ جب ان دونوں نے یہ کام کو انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے وہ نعمتیں چھین لی، یعنی کہ مور کے پاؤں جتنے حسین تھے ان کو اتنا ہی بدصورت بنا دیا، اور سانپ کے منہ سے جو خوشبو آتی تھی اس خوشبو کو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کے پاؤں بھی چھین لیے گئے اور ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہی کہانی تھی مور اور سانپ کو جنت سے نکالنے کی، یعنی کہ اس کہانی کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے انہیں جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ ناظرین محترم، اب ہماری یہ ویڈیو اختتام پر پہنچ چکی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں سجیسٹ کیجیے گا کہ ہم کس ٹاپک پہ آپ کے لیے ویڈیو لاتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔